আমরা এখন কন্যাকুমারী লাস্ট স্টপে, যেখান থেকে গাড়ি রাইট সাইড দিয়ে কেরালার দিকে যায় বাই রোড, আর সোজা চলে গেলে ত্রিশি সঙ্গম সামনে সোজা। আমরা এই পথ দিয়ে হেঁটে এলাম, সামনে হাফ কিলোমিটার পরে রেল স্টেশন আছে, কন্যাকুমারী রেল স্টেশন। এবার এটা হচ্ছে হাইওয়ে, এই রাস্তা ধরে আমরা চলে যাচ্ছি ত্রিশি সঙ্গমের দিকে। আমরা বিকেলবেলায় কন্যাকুমারী দেবী দর্শন করে নিয়েছি, পার্বতী দেবী। আমাদের দর্শন কমপ্লিট। এখন আমরা সন্ধ্যার যে ত্রিশি সঙ্গমের সুন্দর মুহূর্ত, সেই আনন্দ উপভোগ করার জন্য রওনা দিয়েছি। এই যে এই রাস্তা দিয়ে কেরালায় বাস যোগাযোগ। আর এটা হচ্ছে কন্যাকুমারী পুলিশ, সব পুলিশ। এদিক দিয়েও মন্দিরে যাওয়া যায়। আর সব থেকে মজার বিষয় হচ্ছে কালকে সকালে আমরা সানরাইজ দেখে আমরা রওনা দিব বিবেকানন্দ রক মেমোরিয়াল দেখার জন্য। আগে এই রাস্তাটা চালু ছিল, এখন কাজ হওয়ার জন্য এই রাস্তাটা অফ করে দিয়েছে। এখন বাই সাইড হয়ে যেতে হচ্ছে। এই রাস্তাটা আমরা ঘুরে এলাম, কাজ চলছে। হ্যাঁ, এখন আমরা চলছি সামনে গেলে আমরা ত্রিশি সঙ্গম দেখতে পাবো। আর এখানে ছোট ছোট সব দোকান, অনেক জিনিসপত্র, কাপড়, কসমেটিক্স, শঙ্খ থেকে শুরু করে এই যে নারকেল। তবে এখানে নারকেলের দাম ভালোই বেশি, 50-100 তো কোনো নারকেল পাওয়াই যাবে না, পারলে 100-র উপরে, 80-90-100। সুন্দর সুন্দর ড্রেসেস মেয়েদের জন্য, বাচ্চা মেয়েদের জন্য। हाँ? 550 टू पार्ट ना। साउथ इंडियन ड्रेस 550 का, लेडीज 550। जबरदस्त दाम है। 12 साल का। देखिए 450 का ये देखने में भी अच्छा है, अच्छा लग रहा है। आप लोग आएंगे तो ये पर खरीद सकते हैं, बढ़िया लग रहा है। देखिए अलग अलग डिज़ाइन का अलग अलग दिखा रहा है, अंकल दिखा रहा है। बार्गेनिंग तो करना ही पड़ता है, इंडियन लोग से हर जगह पर बार्गेनिंग करते हैं, हम भी बार्गेनिंग करेंगे तो अपने बजट में हो जाएगा तो लेंगे अपने भांजी के लिए। फास्ट फूड का दुकान है ये, यहाँ पर गोलगप्पे भी मिलते हैं, बंगाल में जो फुचका कहलाए जाते हैं। पाव भाजी है, अच्छा लग रहा है। 100 रुपये में टॉय है। सबरीमाला मंदिर के भक्त लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं माता के दर्शन के लिए। देखते रहिए, हर जानकारी मैं देने की कोशिश करूँगा। हिंदी में बोल रहा हूँ क्योंकि सभी को देखने में अच्छा लगे और इन्फॉर्मेशन सभी के पास जाए, इसलिए हिंदी में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। आशा करता हूँ सभी को अच्छा लगेगा। पाइनएप्पल की दुकान है, छोटे छोटे दुकान है। समुद्र से निकाले गए छोटे छोटे शंख है, उसके सभी प्रकार के तरफ से